फरेस्टनि एक डीएफ फोन रिंगी हाया हंके डीएम फाइनाय नरक बाइचों नरक ने लेवल चुंकक साइया एसडीएम लोग गसी देमान माबोस कागदम मुंगटा जे कांडो खाइका जे पुलिस पुद होगा आरतिन बरोनो खति खाइका एसडीएम बो हाय एसडीएम बो हाय ये बो हाय परमेन हाय बो चक्रांत बरो बरो सुनते बो हां को खाइका अब एक चक्रांत और पुलिस के करमिया ओ बरो सर बरो राम मुंगा नक सबाय दिखा बरंनो नक सबायो चिन बरंनो बेरो अब कि जों बुजुक तंगमानाय जों तो कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धे खाया बाहारा बांगाले बाय बाय जों बालो बासाखै तंनाय टीएसआर कैंप की बो चिन शांति तु मानो चिन हमदार मनो तु मानो माया আমরা তো কোনো জাতির বিরুদ্ধে করছি না কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে করি না আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য আমরা সংগ্রাম করি ত্রিপুরাতে প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠী আছে অনেক সম্প্রদায় আছে অনেক ভাষাভাষীর লোক আছে আমরা একসঙ্গে বাস করতে চাই আমরা শান্তি চাই আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাই আমাদের অধিকার আমরা চাই चीनी सभा कतर चली नहीं चीनी सभा कतर चली सरकार कहता है घर बनाओ उसी सरकार के साथ जुड़ा हुआ कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है घर हटाओ जहाँ तक फॉरेस्ट लैंड है हमारा अधिकार है तो इसमें आप क्या बोल रहे हैं এটা যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হইতেছে মানে রিগার্ডিং পাট্টা ল্যান্ড আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ইয়ে নিয়ে তো এটা আমরা এখন আলোচনা হয়েছে ডিএম ম্যাডাম মধ্যস্থতা করবেন আমরা মানে উইল ট্রাই টু রিজলভ দিস ইস্যু ইমিডিয়েটলি ইট উইল বি রিজলভ আর যেটা ডিমার্কেশন করার কথা আমরা এগুলি ডিমার্কেশন করে দেবো অল দ্য ডিসপিউটেড ল্যান্ড উইল বি ডিমার্কেটেড ভেরি শর্টলি আমরা করে দেবো এটাই আমাদের মানে পক্ষ থেকে আমরা বলছি ভেরি শর্টলি মানে দেখুন এটা ডিমার্কেশনটা একটু কঠিন প্রসেস আর এটা এখানে যদি মানে প্লেন ল্যান্ড হতো আমরা করে দিতে পারতাম ঠিক আছে কিন্তু এখানে আনবুলেটিং ল্যান্ড খুব ডিফিকাল্ট টেরাইন উঁচু নিচু এবং ওখানে হ্যাঁ শুরুটা আমরা এই সপ্তাহের মধ্যে করে দেবো আমাদের প্রায় 5,000 প্লাস পাট্টা এখানে দেওয়া হয়েছে এটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু এই সপ্তাহ থেকে আমরা শুরু করে দেবো तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट टिप्रामथा कल्याणपुर कृष्णपुर तेलेमुरा तीनटा ब्लक कमिटी बाय जों टिप्रामथा बाय जों तिनरा लाहार का सलायखा तां बागे लाहार का सलायखा नरक जतनो खोना दर साइमान बायखा जों मायं गोथोंनि থেকে যে নখক সবাইজাকনাय मायं गोथों बाय बागान नष्ट खाइजाकनाय आबरकनि पार्मानेन्ट सल्युशन मायं गोथोंनि जों आबाद सानमानि जाय कैसा हंके चिनि पाट्टा लैंड फरेस्ट पाट्टा आ पाट्टा रकनो दाकी दाकी डिमार्केशन खाई रिनानि आबनि लगे लगे जोंआबो साका जे इदानिं चिनि पाट्टा फरेस्ट डिपार्टमेंट থেকে যে ইনকুরেশন नै रायदा जायाखै जे सबाइना नायमानि रमुई तगमानि आबो रंगनो तुई बुचुं कक सालायखा क्रिमिनल हिमानि पाट्टाना इलीगल हिमानि एके सिनि मायुं बाय नक सबाइ जमारो कम्पेनसेशन माया फसल खाइमारो कम्पेनसेशन माया राबार नष्ट खाइमारो कम्पेनसेशन माया आबो जतनो काइसा कमिटि खावै जत सबाइ जागना रंगनो रां रिनानि बागै कम्पेनसेशन रिनानि बागै इमिडिएट within sabta kaisen bisingo जों बै आचुके कमिटि खानानि बागै डीएम साहेबा जनो कक रखा ताबो भिडियो कॉन्फ्रेंस खाइ जों बबाय कक सालायका बनि बसालानि सरि हामिया लुमै काबै तंमानि बागै ब फाइना हनपा जे फाइमालिया ब फाइना तंमानि किन्तु फाइमानलिया एके बबाय कक सालायका ओ मायुं बाय नक सबाय जागनाय इभेन मायुं न पार्मानेन्ट सल्युशन तामो खाइमान आबनि बागै जों साका वाचमेन आ पारानि मायुं मरंनानि बागै रिक्रुटमेंट खायनाय नंथुन बरं नाहारजाना नंथुन गुबुननि पारानि आ पाराव तारजाकथुन आबरंनि जों कक साका जतनो डीएम साहेब गसेका
Eke tabo pata sung saka pata demarcation khaya sak awo mongia kamiong thon Kallanpur ong Telemora ong thon kuno jaga tai JFMC o tahabdi borok saka chung asogoi chanai borok loen abo borok saka I abo haike chung tabok apatot JFMC amaike kuno forest amaike tai khailia eke pata norok job toni pata tongo borok chini SDM bo tongo SDP bo tongo DM sahib go seka jot pata no jot demarcation khairinen bagi borok go seka tai forest no bhai ke mane khan khai kun ke ya ko maike somani bagi even je বিষয় tabok montang ni phanong thon je kono jaga JFMC be jodi norok ni jaga pata no jaga no sek jagai tongke forest be sek jagai tongke norok jati demarcation nangka ke priority বিশেষ জায়গা রং নরং নি পাতা ন ডিমার্কেশন দিনাই কোন ফরেস্ট ফানো কেবু ফানো আর তাই ননি জায়গা ন তাই সেগি মাই আজাদ আবনি বাগেবু ডিএম সাহেব আগবশেকা আং সাকা চিনি এসডিএফও ফরেস্ট নি এসডিএফও চিনি আর উসগাঙ্গ মন্তাঙ্গ থাঙ্গৈ বরি রং bo officer tuti bahike yakti sawi beri rogno gotna romiman bahike borogno chopar soroi gari daiman bo to crime sike ke bahike dugan dene rono bo criminal nisha bahike bo patta manma rogno bo illegal nisha aborogno bono bo orni ko transparent রিজাগি ফানুসে তাবো পর্যন্ত ট্রান্সফার থাঙ্গিয়া উইথিন 7 টা কাইসান বিসিং বন অরমার হনাই আবো বগ সেকা ও এসডিএফ নো 7 টা কাইসান বিসিং বরনি বন রি হরছিনাই ইভেন আগে जों সাকা তাসিনি তো তাই কাইসা হাগে এই যে উত্তর মহারানীপুর তহসিলদার মায়ুং বাই নক সবাই জাগিবো নিনি খেতরগ মুকিতং থাইকন নষ্ট জাগিব ফাইনাই ফাইদি abono report thaipaidi ke thangia angmani bagai chung saka abono ba arone nordi ara katal kaisa tawsildal di abo boggo seka beban go seke tabuk chung borok no time reka 3 tarigo chung bai DM bai forest bai ke chung jotona achogoi o problem ro bayung ni problem te patta ni problem ro no properly permanently solve khanen bagai DM sahib ba go seka aboni bagai chung tabuk Chinoro muchung kasang khaina chung tabok orok asukon norok ni subai jotoni phaima bai jotoni khorang bai chung obo lama ka solaimani chung chini successful ane chung khakao agami dino even tasing chini khana chini leader chini senior leader bo mene borma sorane gotna rok jebabe unkha o hai ষড়যন্ত্র রগ্ন বাহিনো তাই ইয়া না তুই এসডিএম ন মানে সদর্থ কাইসা ভূমিকা নানানি বাগে ইনভেস্টিগেশন খাইনানি বাগে কইখা আন বাগে তাকুতাই বুকুক সং जों সাকা 7 টা কাইসানি বিসিং যদি অব ও কক সালাইমানি রিজলভ ইয়া কে সামুংরম যায় একে হাইনা হাই তাইসা আচংনাই মানি 7 টা কাইসা নাইয়া 3 तारिख no chung bai asok lainani bagai DM sahib ba kok rekha chung mongia kami blog ong ya ke SDM office je kono jaga chung asok nai ke chung memorandum bohaino tabo hand over khai rekha